Nasihat wasiat dari guru kita, tamu kita, putra mahkota dari guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu Al-Habib Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang insyaallah akan diterjemahkan oleh guru kita Al-Habib Ja'far kepada guru kita yang mulia. Kita persilahkan falihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala ijtima'ana 'ala ma yuhibbuhu wa yardah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Nahmaduhu hamdal faqiri ila rahmatih. Segala puji dari orang yang fakir terhadap rahmat dan kasih sayangnya. Wa nashkuruhu syukral mu'tarifi bi ni'matih. Dan segala puji atas rasa syukur dari seluruh kenikmatan-kenikmatannya. Nas'aluhu an yusalli wa yusallima ala khairi bariyatih. Dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat dan bersalam kepada pimpinan dari seluruh makhluknya. Wa ala alihi al-athhar al-muqarrabin fi hadratih. Dan seluruh keluarga dan para sahabatnya di hadrahnya. وعلى أصحابه الذين استقاموا على متابعة هديه وسيرته. Dan para seluruh sahabatnya yang berjalan di dalam sirah dan sunnahnya. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ربنا حتى تجمعنا في القيامة به. Dan seluruh kita semua bersama beliau-beliau dan insyaallah dikumpulkan di hari kiamat dengan mereka semuanya. أما بعد فقد اجتمعتم لأمور عظيمة. Kita berkumpul di dalam perkumpulan yang sangat agung. وشؤون لها عند الله قيمة. Dan perkara yang dinilai sangat besar di sisi Allah. كان السبب الأول لاجتماعكم هو الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج. Perkumpulan yang pertama kali kita berkumpul untuk peringatan Isra dan Mi'raj. والفرح برسول الله يفرح به الله. Dan kegembiraan terhadap Rasulullah adalah kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yuhibbu Muhammadan bima la yuhibbu bihi ghairuhu min al-khaliqah. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad melebihi dari seluruh makhluk-makhluknya. Wallahu la yarda an yuhibba khalqahu min al-makhluqati syai'an kama yuhibbuna Muhammadan. Dan Allah tidak ridha mencintai dari seluruh makhluknya melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecintaannya. وقد فرض على كل المؤمنين تعظيم هذا النبي. Dan Allah mewajibkan untuk kita mengagungkan daripada kedudukan Nabi besar ini. وفرض على كل مخلوق له من غير المكلفين الإيمان بهذا النبي. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dari seluruh makhluk yang tidak masuk dalam kategori taklif dari para malaikatnya untuk mencintai Nabi ini. أما المكلفين فقد أمرهم وفرض عليهم مع الإيمان به متابعته على ما يقول. Adapun orang-orang dan kalangan jin yang Allah perintahkan untuk beriman kepadanya dan juga mengikuti daripada sunnah-sunnahnya. خلق ذكره واسمه قبل أن يخلق السماوات والأرضين. Allah tampilkan namanya sebelum Allah wujudkan dari seluruh makhluknya dan langit-langit dan buminya. قبل أن تخلق الملائكة. Sebelum diciptakan malaikat Allah. قبل خلق الملائكة كان قد خلق العرش والكرسي. Sebelum diciptakan malaikat diciptakan arsy dan kursinya Allah. وقد خلقت الأراضين والسماوات. Dan diciptakan langit-langit dan bumi-buminya Allah. عندما جاء الملائكة ورأوا عرش الرحمن وجدوا مكتوبا فيه اسم محمد بن عبد الله. Ketika Allah ciptakan malaikat, mereka menemukan di dalam arsy-Nya Allah
nama Muhammad, nama Allah dan nama Muhammad Rasulullah. والمعدوم لا يمكن أن يكون له اسم. Yang tidak ada nggak mungkin terwujud namanya. إذا المعدوم غير موجود فكيف نسمي غير الموجود أصلا؟ Karena sesuatu yang tidak ada nggak mungkin diberikan nama karena dia tidak ada. فقد كان نوره عند الله موجودا. Karena cahaya Rasulullah telah ada oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. فالذي رفع قدره وأعلى ذكره ربه قبل أن يخلق الملائكة والخلق أجمعين. فما نصنع نحن شيئا إلا أن نرضي ربنا بفرحنا برسول الله وتعظيمنا له كما هو رفع ذكره وأعلى قدره قبل خلق السماوات والأرضين. Sebelum Allah mengangkat seluruh malaikat, Allah telah tinggikan sebutan dan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum makhluk-makhluk yang lain diciptakan dari malaikatnya, langitnya dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka kegembiraan kita pada hakikatnya kegembiraan dari pencipta Allah Subhanahu wa taala sebelum makhluk-makhluknya yang lain diciptakan. Nama dan keagungan Rasulullah telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد سمعتم في كلمة الشيخ رضوان العامري كثيرا من أخبار الإسراء والمعراج. Dan kita telah dengar banyak sekali tentang cerita Isra dan Mi'raj dari Syekh Ridwan Al-Amri. ونبهكم على شأن الصلاة وهو أهم ما يستفاد من قصة الإسراء والمعراج. Dan beliau mengingatkan kita tentang dari perintah-perintah salat dan sesuatu yang sangat penting daripada hal Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. وبقي أن ننبه على أمرين مهمين. Sekarang saya ingin mengingatkan dengan dua poin penting. يعتقد بعض العوام من تأمل قصة الإسراء والمعراج أن الله في السماء فوقنا. Bagian orang-orang awam seperti kita ini mempunyai keyakinan bahwa Allah di langit. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يحده مكان. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah tidak mempunyai batasan dan ruang. وهو الله في السماوات وفي الأرض. Dan Allah yang menciptakan langit dan ada di langit dan di buminya dan di seluruh tempat. الفوق والتحت واليمين والشمال هذا في حق المخلوق. أما في حق الخالق فلا جهة ولا ناحية ولا يحيط به شيء. Atas, bawah, kanan, kiri hanya pantas dinisbatkan kepada makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak punya batas dan tidak punya ruang dan tidak punya arah. Karena Allah yang menciptakan seluruhnya. فيقول بعضهم فما دام كذلك فلماذا الله كلم النبي فوق؟ ليش ما كلمه في الأرض؟ Oleh karena itu sebagian bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langitnya? Kenapa enggak di buminya di bawah? ليس لهذا علاقة بمحل الله. Ini tidak ada sama sekali keterkaitannya dengan tempatnya Allah Subhanahu wa taala. ومن قال أن النبي في الأرض لا يكلم الله؟ Siapa yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah diajak bicara di bumi oleh Allah Subhanahu wa taala? وإيش معنى الصلاة؟ Apa makna dari kata salat? ومن قال أن النبي في الأرض لا يكلمه الله؟ Dan siapa yang mengatakan Nabi di buminya tidak pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? والنبي في الحديث يقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. Sedangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tinggal bersama Tuhanku dan dialah yang memberi makan dan minumku. وفي القرآن أن الله كلم موسى في الجبل في سيناء بمصر. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Tur Sina. إنما معنى أن رفعه إلى فوق سدرة المنتهى لكي يظهر عظمة وعلو ورفعة منزلة رسول الله لا لكي يخبرنا أن لله محلا يكلم فيه. Sedangkan Allah berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha untuk menunjukkan ketinggian keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh makhluknya, bukan berarti menandakan tempatnya Allah ada di Sidratul Muntaha. الأمر الثاني الذي يجب أن يتنبه إليه في شأن الإسراء والمعراج. Dan kedua yang harus kita perhatikan di dalam cerita Isra dan Mi'raj, لا تظن أن النبي عندما صعد إلى فوق العرش والكرسي صار أقرب إلى الله وأكثر حضورا مع الله منه قبل الإسراء والمعراج.
Jangan kita mengira ketika Allah Subhanahu wa taala menaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di cerita Isra dan Mi'raj, berarti Nabi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang di buminya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hadirnya, khusyuknya di dalam salatnya, begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Huduruhu ma'allahi wa qurbuhu minallahi wa istish'aruhu li ma'iyyatillahi لا فرق بين أن كان بمكة قبل أن يعرج وبين أن صعد فوق العرش فالمكان لا يؤثر على حضور قلب رسول الله مع الله. Kehadiran, kebersamaan, kekhusyuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedekatannya dengan Allah tidak ada bedanya ketika Nabi di Mekah dan setelah diangkat ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam kedekatannya, keindahannya, kekhusyuannya, kehadiran hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah arada bidzalika an yatajalla alaihi bitajallin makhsus wa an yu'tihi maziyat as-salat al-'azimah ba'da an yarfa'ahu ila as-sama' al-'ula. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menampilkan khususiyah, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah salatnya di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala setelah khususiyah, keistimewaan yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Wal iman bil Isra'i wal Mi'raj wajibun kama mala ilaihi katsirun min al Asy'ariyah minhum al Marzuqi sahib aqidah al awam. Dan keyakinan akidah kita tentang cerita Isra dan Mi'raj adalah hal yang wajib seperti yang diyakini oleh akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, termasuk di antaranya pengarang daripada Aqidatul Awam Al-Imam Marzuqi. Fasaddiq ma tasma' wa la tutalib nafsak bi an tafham kull shay falaysat 'uqulana tudrik 'azamat ma 'inda Allah Ta'ala. Maka yakinilah, percayalah dengan apa yang kalian dengar, jangan kalian menoleh kepada pemahaman karena kita tergantung, pemahaman kita cetek di dalam memahami hal-hal yang dalam. Cukup untuk kita mendengarkan dan mempercayai daripada kisah tersebut. Amma al-munasabatu ats-tsaniyah allati li ajliha kana ijtima'ukum fa hiya dhikra al-jadd al-Imam Salim bin Hafidh. Dan perkumpulan kedua yang kita dikumpulkan di sini adalah daripada haulnya al-Imam al-Kabir al-Habib Salim bin Hafidh. Wa huwa Salim bin Hafidh bin Abdullah bin Abi Bakar bin Aidarus بن عمر بن عيدروس بن عمر بن أبي بكر بن عيدروس بن الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى بن محمد النجيب بن عيسى بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء وأبوه علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نسبه إلى رسول الله. Dan itu semuanya nasab yang dibawakan oleh Habib Salim, dari mulai Habib Salim bin Hafiz sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena enggak mungkin saya hafal dengan secepat itu. Wa innama talawtu alaikum an-nasab li gharadin wa huwa anna fi dhikri asma'i haula sirrun makhsusun yaliju ila al-qulub. Saya membacakan nasab beliau karena di dalam menyebutkan nama-nama besar daripada orang-orang tua beliau merupakan rahasia sir yang begitu agung yang Allah masukkan ke dalam hati-hati kita. Dzakartu lakum fi an-nasab ism al-Imam Ali al-Uraidhi. Saya sebutkan di dalam nasab beliau al-Imam Ali al-Uraidhi. Akhu Ali al-Uraidhi Musa al-Kadhim. Saudara daripada al-Imam Ali al-Uraidhi Sayyidina al-Imam Musa al-Kadhim. Musa al-Kadhim lahu ibn ismuhu Ali ar-Ridha. Dan Imam Musa al-Kadhim mempunyai anak yang bernama Ali Ridha. Marratan kharaja Sayyiduna Ali ar-Ridha ila Syam. Pernah sekali al-Imam Ali Ridha pergi ke Syam.
ثم خرج إلى بغداد إلى العراق. Kemudian ke Baghdad, Irak. فلما قرب من دخول العراق اجتمع عليه الناس. Ketika ingin masuk kota Irak, berkumpul manusia kepadanya. وقالوا له أنت ابن بنت رسول الله وتعلمت عن رسول الله علما كثيرا فحدثنا بعلم رسول الله. Engkau adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak mendapatkan daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berikan hadis yang bisa kami ambil dari engkau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واجتمع خلق كثير. Berkumpul manusia banyak sekali pada saat itu. حتى بلغ عدد الذين يكتبون ولم يكن في ذلك الوقت أقلام وإنما محبرة ودواه وجلد يكتب عليه. عدد الذين يكتبون 13,000 محبرة. Yang mengumpulkan datanya dicatat dengan pada saat itu pena yang dengan tinta yang seadanya. Semua yang membawa tinta tersebut dan penanya berjumlah 13.000 orang. وكان يمشي مغطيا وجهه لا يكشف وجهه مستور كما تنتقب المرأة. Dia Al-Imam Ali Ridha ketika meriwayatkan hadis dan datang ke kota Baghdad menutupi wajahnya seperti wanita bercadar. والسبب في ذلك أن في وجهه نور إذا رآه الإنسان يخاف منه ويندهش فرحمة بالناس صار يغطي وجهه. Karena kalau dibuka wajahnya akan memancarkan cahaya yang begitu dahsyat, beliau khawatir kepada orang yang memandangnya tidak kuat memandang wajahnya. فقالوا له ومع تحديثنا بالعلم لنا طلب ثاني أن تكشف عن وجهك ونراك. Mereka orang-orang yang hadir saat itu selain minta untuk dibawakan hadis, mereka juga minta untuk dibukakan wajahnya. فكشف عن وجهه. Beliau membuka wajahnya. فأغشي على كثير من الحاضرين من دهشة ما شهدوا من الجمال. Dan kebanyakan daripada yang hadir pada saat itu pingsan ketika melihat daripada keindahan cahaya wajah beliau. ثم حدثهم بحديث. Kemudian beliau membicarakan satu hadis. قال لهم حدثني أبي موسى الكاظم. Beliau mengatakan aku mendapatkan hadis dari ayahku Musa al-Kazim. قال حدثني أبي جعفر الصادق. Dan beliau mengatakan aku mendapatkan hadis dari Imam Ja'far as-Sadiq. قال حدثني أبي محمد الباقر. Dan aku dapatkan hadis dari ayahnya Al-Imam Muhammad al-Baqir. قال حدثني أبي علي زين العابدين. Dan beliau mengatakan aku mendapatkan hadis dari ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin. قال حدثني أبي الحسين بن علي. Dan aku mendapatkan hadis dari ayahnya Al-Imam Husain ibni Ali. قال حدثني أبي علي بن أبي طالب. Dan aku dapatkan hadis dari ayah beliau Al-Imam Ali karramallahu wajhah. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan aku dapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi قال wasallam. حدثني جبريل. Aku mendapatkan hadis tersebut dari Rasulullah dari Jibril. قال حدثني ميكائيل. Dan Jibril mendapatkan dari Mikail. قال حدثني رب العزة جل وعلا. Dan Mikail mengatakan aku mendapatkan hadis dari Allah Subhanahu wa taala. أن الله تعالى يقول. Allah berbicara di dalam hadis qudsinya, لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. La ilaha illallah bentengku, siapa yang berbicara mengucapkan la ilaha illallah dia masuk ke dalam bentengku, dan siapa yang masuk ke dalam bentengku maka dia aman dari siksaku. كتب الإمام النووي هذا الحديث. Imam Nawawi mencatat ini hadis. ثم قال لو قرئ هذا السند على مجنون لأفاق. Kalau sanad ini dibacakan kepada orang gila sekalipun niscaya dia akan sadar. لأن في ذكر أسمائهم تنزل الرحمة. Karena di dalam menyebut nama-nama tersebut turun limpahan rahmat Allah. الحبيب سالم بن حفيظ كان مولده كما سمعتم من الحبيب محسن في بندواسة من جاوة الشرقية. Al-Imam Salim bin Hafidh lahirnya sebagaimana yang kalian dengar dari Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid guru kita di Bondowoso. وخرج من بندووسو إلى حضرموت وعمره 8 سنوات. Dan pergi ke negeri Hadramut dari Bondowoso umurnya 8 tahun. سافر عبر البحر. Dan beliau melewati lautan. لا يوجد طائرات يومئذ. Gak ada kapal terbang pada saat itu. ومضى في البحر وقتا طويلا. Dan panjang perjalanannya di laut. لأجل أن يطلب العلم.
untuk meraih ilmu, ولأجل أن يحافظ أبوه على تربيته, untuk menjaga tarbiyah dari keluarganya. لأنه في حضرموت سيجد رجال يربونه لا يجدهم في غيرها من البلاد. Karena didapati di Hadramut orang-orang besar yang bisa mencetak manusia-manusia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapati di tempat-tempat lain. وهذا له علاقة بمناسبة الثالثة لاجتماعنا. Dan itu ada kaitannya dengan peringatan yang kita berkumpul di sini yang ketiga. الثلاثة الأولاد أو الأربعة الذين سيخرجون للدراسة في حضرموت. Ada 3 orang yang akan keluar dari sini ke Hadramut, 3 orang. وهم من ابن الأخ الكيائي أحمد بيهقي ومن أقاربه وأسرته. Anak daripada Kiai Ahmad Baihaqi dan saudaranya ada 2 orang. فسيخرجون إلى حضرموت لطلب العلم. Mereka ingin ke Hadramut untuk menuntut ilmu. وننوي لهم في خروجهم إلى حضرموت ما نواه الحبيب حفيظ بن عبد الله لابنه الحبيب سالم بن Dan حفيظ. kita niatkan apa yang diniatkan oleh Al-Habib Hafidh ketika menyerahkan Habib Salim pergi ke Hadramut, kita masukkan niat kita untuk mereka di dalam niatnya Al-Habib Hafidh. ومن علامة السعادة لهم أن الله جعل الاحتفال في التشكر لخروجهم لطلب العلم ممتزج مع الاحتفال بحولية الحبيب سالم بن حفيظ. Dan kelihatan keberkahannya dengan keinginan mereka untuk pergi dirasakan dengan tasyakuran seperti ini memperingati daripada haulnya Habib Salim bin Hafidh. فهذا من علامة الخير فنسأل الله أن يتم عليهم النعمة. Dan ini dari tanda kebaikan dan mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat kita. سمعتم كثير من تراجم الحبيب سالم. Kalian banyak daripada mendengarkan tadi biografinya Al-Habib Salim ومن أخبار طلبه للعلم. dan kabar beritanya tentang bagaimana menuntut ilmu di sana. وصبره على العلم. Sabarnya di dalam menuntut ilmu. لم يكن في أيامه موجود مدارس. Tidak ada madrasah-madrasah pada saat itu. إنما يذهب للأساتذة من بيت هذا إلى بيت هذا. Dia pergi ke satu guru ke guru yang lain, dari rumah ke rumah gurunya yang lain. ولم يكن هناك سكن ولا طعام مهيأ له كل يوم. Tidak ada persiapan seperti pesantren yang dia bisa makan dan tinggal di dalamnya. ولم يكن معه مال كثير. Dan tidak ada biaya pada saat itu beliau وكان bawa. يدرس في كل يوم 12 درس عند الشيوخ في كل يوم. Dan setiap hari beliau belajar kepada 12 guru setiap harinya. وكل درس يطالع له على الأقل 20 مرة مراجعة. Dan setiap pelajaran yang dia dapat dari gurunya, dia ulang 20 kali. حتى برع في العلم ونباغ. Sehingga menjadi pakar di dalam keilmuan-keilmuan dan dapat pandangan khusus dari في guru-gurunya. وقت قصير 3 سنوات تفرغ لطلب العلم حاز من العلوم ما لا يحوز غيره في 10 و20 سنة. 3 tahun di dalam menuntut ilmunya, dia dapati ilmu yang tidak didapati oleh puluhan tahun orang belajar seperti beliau. حتى صار بعد وفاة الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي الحبيب سالم بن حفيظ أقرب الناس في اليمن كلها سندا إلى الإمام البخاري. Beliau mendapatkan penghargaan dari gurunya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, mengatakan bahwa Habib Salim bin Hafidh ini mendapatkan sanad kepada Nabi SAW lebih dekat daripada Imam Bukhari sendiri. الحبيب سالم بن حفيظ صار مسندا في عصره عالما بالأحاديث. Al-Imam Salim bin Hafidh ini sebagai seorang musnid yang merawikan hadis langsung. وكان لا يأمن من تكرار الكتب. Dan tidak bosan-bosannya untuk mengulang-ulang daripada kitab-kitab yang dia baca. كتاب إحياء علوم الدين قرأوه في دروسه 40 مرة. Di dalam pembacaan Ihya, dia baca berulang-ulang kali sampai 40 kali hatam. كان كما سمعتم من الحبيب محسن ينسخ الكتب. Dia bukan hanya membaca, tapi dia tulis kitab-kitab yang dia baca. ولو جمع ما نسخه بخط يده لكان مكاتب كبيرة. Kalau dikumpulkan catatan-catatan dari tangannya, akan terkumpul satu perpustakaan penuh. كتب 7 مصاحف من القرآن الكريم. Dia tulis 7 kitab Al-Quran dengan tangannya sendiri. كل مصحف يجعله في 7 مجلدات. Dan setiap Al-Quran dibikin 7 jilid. وكتب كثيرا من الكتب العلمية. Dan banyak dari kitab-kitab ilmu dicatat langsung oleh tangan beliau. وكان حريصا على تجيد الفوائد. Sangat perhatian di dalam mencatat setiap faedah-faedah ilmu. بعد أن قضى في حضرموت 20 سنة قبل خروجه من حضرموت للحج.
setelah 20 tahun sebelum dia pergi ke haji, setelah menuntut ilmu 20 tahun, dia ingin pergi haji. Banyak bertemu di negeri Mekah dan Madinah dengan banyak para ulama. Dan banyak yang senang dengan beliau dan sangat banyak yang senang dengan beliau dan banyak yang berteman dengan beliau, terutama di antaranya yang kita kenal daripada datuknya Al-Imam Muhammad bin Alwi, yaitu Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki. Dan pada saat itu Al-Imam Abbas bin Alwi Al-Maliki membawanya kepada guru-guru yang pada saat itu berada di Mekah. Kemudian kembali ke negeri Jawa, ke Indonesia. Duduk 1 tahun di negeri Jawa. Banyak berputar di dalam perjalanannya di kota-kota yang ada di Jawa. Kemudian pergi haji kedua kalinya. Kemudian pergi ke Afrika. Dan banyak sekali daripada Afrika Timur yang beliau jajahi. Dan pergi ke negeri Hind, India. Dan kemudian balik lagi ke negeri Jawa. Dan datuknya daripada ibunya Ahmad bin Idrus bikinin gubbah. Kemudian pergi lagi ke negeri Hadramut. Kemudian pergi lagi ke haji 1 kali. Sehingga hajinya terkumpul 4 kali di masa hidupnya. Kemudian tinggal menetap di negeri Hadramut. Menjadi tempat daripada rujukan seluruh ulama di negeri Hadramut. Dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pelik di dalam masyarakat. Umurnya 90 tahun sebagaimana yang tadi didengarkan oleh Habib Muhsin. Tapi dalam 90 tahunnya dia tidak membuat untuk dirinya sendiri rumah. Tidak ada sawah yang dia bikin dalam 90 tahun hidupnya di Hadramut. Dia membangun tapi bukan rumah. Yang dibangun adalah masjid-masjid. Bangun daripada kuburan-kuburan. Dan membangun telaga-telaga atau tempat-tempat minum daripada hewan-hewan ternak. Itu yang dibuat oleh beliau. Adapun tempat tinggalnya adalah milik orang tuanya yang terdahulu yang memang membangunnya. Ketika ditanya kenapa enggak bikin rumah, enggak ada waktu untuk membangun rumah untukku sendiri. Dan keturunannya para pemuka-pemuka, tokoh-tokoh, ulama-ulama besar. Yang paling terkenal yaitu Asy-Syahid, yang meninggal mati syahid, Al-Imam Muhammad bin Salim. Ahmad dan Ali saudaranya meninggal di Kuala Lumpur. Husain dan Abdullah meninggal di Hijaz di Mekah. حفيظ وهو مدفون بحضرموت. حفيظ meninggal di negeri Hadramut. وجيلاني عبد القادر الجيلاني وهو يعيش إلى اليوم طال الله عمره في عافية. Abdul Qadir Jailani masih hidup pada saat ini. فهؤلاء أولاده الذين من صلبه. Dan itu semuanya daripada keluarga anak-anak kandungnya. من تلاميذ الحبيب سالم الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى. Dari murid daripada ayah daripada Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh adalah Al-Imam Ibrahim bin Umar bin Aqil. Al-Habib Ibrahim bin Aqil يقول سمعت الأرض تشتكي من تواضع هذا الإمام. Al-Imam Ibrahim bin Aqil mengatakan bumi mengeluh dengan sangat
rendah hatinya imam ini, yaitu Habib Salim bin Hafid. متحققا بقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Membuktikan benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam ayat Allah sebutkan wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dinisbatkan kepada zatnya yang pengasih apabila berjalan di muka buminya dengan penuh kerendahan. والوقت طويل عليكم ولا يتسع لذكر كل المناقب. Dan waktu panjang sekali dan tidak sempat untuk menyebutkan biografinya penuh. والله يجعل فيما ذكرنا فائدة ونفع. Dan mudah-mudahan apa yang kami sebutkan ada manfaatnya dan faedah untuk kita أما semuanya. المناسبة الثالثة التي اجتمعتم لأجلها فهي أيضا فيها عبرة كبيرة. Dan perkumpulan yang ketiga yang kita berkumpul di dalamnya dan banyak pelajaran yang bisa kita petik adalah وهي أننا بحاجة إلى مراجعة أنفسنا من نصيبنا من العلم. dan kita di dalam peringatan ini ada teguran untuk kita kembali introspeksi diri kita di dalam menuntut ilmu. لأن العلم هذا هو بضاعة رسول الله. Karena ilmu adalah barang dagangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلما كثر نصيبك منه كثر حظك من رسول الله. Sebanyak ilmu yang kalian dapat berarti bagian daripada harta bendanya Rasulullah banyak di dalam diri من kalian. كان لا يعرف الواجبات فحرام عليه أن يبقى هكذا لا بد له من تعلم الواجبات وفروض العين. Yang tidak mengerti tentang hal-hal yang wajib dan fardu ain untuk dirinya, maka haram dia dibiarkan dirinya tidak mengetahui hal-hal tersebut. ومن كان يعرف الواجبات الحمد لله عليه أن يطلب العلم ويتعرف السنن والمندوبات. Apabila sudah dia kuasai yang wajib-wajib, yang fardu ain untuk dirinya, dia tambahkan dengan hal-hal sunnah dan hal-hal yang perkembangan daripada pelajaran-pelajaran ilmu syariatnya. ومن درس المختصرات فليحرص على أن يدرس المطولات. Apabila dia sudah menghatamkan kitab-kitab ringkasan-ringkasan yang mukhtasarat, hendaknya dia pendalam dengan kitab-kitab yang lebih luas lagi. ولا يشبع من العلم إلا غافل عن الله تعالى. Dan tidak akan puas dari ilmu kecuali orang yang lalai dari لأن Allah الله Subhanahu wa تعالى taala. يقول في القرآن للنبي محمد وقل ربي زدني علما. Dan Allah Subhanahu wa taala tegur kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, nabinya sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tambahkan untukku ilmu. والهجرة في طلب العلم كما سيعمله هؤلاء الأولاد من الجهاد في سبيل الله. Dan hijrah seorang untuk menuntut ilmu bagian daripada jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. من خرج من بيته يطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, dia di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya kembali. وهكذا عادة العلماء أن يرحلوا إلى العلم. Begitulah kebiasaan para ulama untuk mereka mencari ilmu di dalam rihlah mereka. وأن يطلبوه من مسافات بعيدة. Dan mereka mencarinya dari jarak-jarak yang jauh. الإمام البخاري لأجل حديث واحد مرة سافر مدة شهرين. Imam Bukhari sendiri untuk mendapatkan satu hadis pernah berjalan 2 bulan. الإمام الشافعي أخبروه أنه يوجد في صنعاء في اليمن عالم اسمه عبد الرزاق. Imam Syafi'i pernah dikasih kabar bahwa ada seorang alim di dalam negeri Sana'a di Yaman, maka dia pergi untuk menemuinya. فقال نسافر إلى صنعاء. Sekarang kita pergi ke sana. ونذهب إلى اليمن. Kita pergi ke Yaman. الشافعي مريض. Bahkan dalam keadaan sakit Imam Syafi'i saat وكبير itu. في السن. Sudah tua وعنده مرض الناسور. dan ada penyakit daripada bawasir, nasur. ويمشي في الراحلة تعب. Dan sangat lelah di dalam tunggangannya pada saat itu. حتى صار الدم يخرج منه بكثرة. Sampai banyak keluar dalam tunggangan yang dia kendarai. وهزل جسمه. Dan kurus tubuhnya karena penyakit tersebut. والشمس شديدة. Dan mataharinya Masya Allah panas sekali. ولا يوجد معهم طبيب يداوي. Dan tidak ada dokter yang bisa mengobatinya. فقالوا له يا إمام نرجع خلاص يكفي هذا المسافة مشينا وأنت تعبان والمسافة أمامنا طويلة. Pengiringnya mengatakan, ya Imam, lebih baik kita kembali. Ini perjalanan masih jauh. Kita lebih baik kembali. قال الإمام الشافعي لا بد من صنعاء وإن طال السفر. Imam Syafi'i memberikan satu perkataan, la budda min san'a wa in talas safar.
Harus kita sampai Son'a walaupun panjang perjalanan. وصبر على المرض حتى وصل إلى صنعاء وسمع الحديث من عبد الرزاق الصنعاني. Sabar dia menahan penyakitnya sampai dia dengar satu hadis dari Abdul Razak As-San'ani. وقل في المسلمين اليوم من يسافر لأجل العلم. Sedikit dari orang-orang Islam sekarang berani hijrah pergi untuk menuntut ilmu. وكثر الذين يسافرون لأجل المال. Tapi banyak yang berleha-leha untuk mencari uang, pergi jauh-jauh dari negerinya. وكثر الذين يسافرون لأجل اللعب. Dan banyak orang hanya untuk bermain-main pergi dari negerinya. وكثر الذين يسافرون لأجل الغناء واللهو. Bahkan banyak yang ingin hanya mendengar nyanyian-nyanyian dan berleha-leha santai-santai pergi dari negerinya. فالله يصلح حال المسلمين. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan orang-orang Islam. فرحنا بسفر هؤلاء الأولاد لأن في هذا إحياء لسيرة الأسلاف الصالحين. Dan kita senang dengan akan perginya para anak-anak murid ini karena mereka menjalankan daripada perangainya dan sejarahnya para orang-orang saleh. ونعلم أننا ومجلسنا والمقاصد الثلاثة من الاجتماعات كلها معروضون على حضرة الله تعالى. Dan perkumpulan kita dan apa yang kita dengar daripada 3 poin ini, kita semuanya lagi disodorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وفي هذه الساعة الآن الله تعالى يتكلم مع الملائكة كما أخبرنا النبي. Dan pada saat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sedang mengatakan kepada para malaikatnya. يقول رب الملائكة كيف وجدتم عبادي. Allah mengatakan kepada para malaikatnya, bagaimana engkau dan para hamba-hambaku. الملائكة يقولون يا ربنا وجدناهم يحمدونك ويذكرونك ويصلون على نبيك. Dan para malaikat mengatakan mereka bertahmid, bertahlil, berselawat kepada nabimu. فيقول الله تعالى ماذا يسألونني. Kemudian Allah bertanya kembali kepada malaikatnya, apa yang mereka minta dariku? ماذا تطلبون من هذا المجلس. Yang kalian minta pada saat ini di majlis ini? هل لكم طلب دنيوي. Apakah ada keinginan duniawi saat ini? هل لكم مصلحة شخصية. Ada maslahat-maslahat duniawi yang kalian لن inginkan? نأتي إلا نريد رضوان ربنا عننا. Kita tidak punya keinginan kecuali kita ingin mendapatkan ridha terbesar dari Allah Subhanahu wa ونريد أن taala. يدخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء Dan والصالحين. keinginan kita ingin bersama masuk ke dalam surga dengan pemimpin para nabi dan para rasul, para anbiya, para siddiqin dan para kekasih-kekasih فالملائكة Allah. الآن يقولون لله تعالى يسألونك الجنة. Malaikat mengatakan mereka minta untuk dimasukkan ke dalam surga. فيقول الله تعالى ومن ماذا يستعيذونني. Dan Allah bertanya kepada malaikat, apa yang mereka minta perlindungan dariku? فيقول الملائكة يستعيذون بك من النار. Mereka minta perlindungan dari engkau dari api neraka. فنحن نحقق هذا بقلوبنا وألسنتنا. Dan kita mantapkan di dalam hati kita, kita buktikan bahwa kita punya niat seperti itu di hadapan Allah. فنقول جميعا Kita katakan bersama-sama, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. يقول النبي Nabi SAW bersabda, أن الله تعالى يقول Allah Subhanahu wa taala mengatakan, أشهدكم يا ملائكتي saksikan wahai para malaikatku, أني قد غفرت لهم. aku telah mengampuni mereka. أني قد غفرت لهم. Aku telah mengampuni mereka. الله يغفر لنا Allah mengampuni kita والملائكة تشهد. dan saksinya para malaikat. فاحذروا قلوبكم. Hadirkan hati kita semua. يقول الله تعالى وأعطيتهم ما سألوا Dan aku berikan apa yang mereka minta. Itu وأعدتهم perkataannya. مما استعاذوا. Dan aku lindungi dari apa yang mereka minta perlindungan kepadaku. فيتكلم واحد من الملائكة Malaikat dari mereka berkata kepada Allah. أخبرنا النبي بخبره
Rasulullah menceritakan hal itu. يقول لكن فلان يا رب لم يأتي للذكر إنما جاء لحاجة. واحد جاء ما هو مقصود خالص لوجهك في مقصود ثاني يعني. Orang yang datang bukan untuk berzikir dan ikhlas karena engkau. Dia datang ada suatu maslahat di dalam majlis tersebut. لكن من ماذا يقول؟ Tapi apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya? يقول ربي Allah mengatakan بكرمه ورحمته dengan penuh kedermawanannya dan kemuliaannya dan وجوده keagungannya, وعطيته dengan kedermawanannya dan pemberian-pemberiannya, وله قد غفرته. baginya pun aku telah ampuni. ما أكرمك يا ربنا، Begitu dermawannya engkau ya ما Allah, أرحمك يا ربنا. begitu pengasihnya engkau ya Allah. آمنا بك وصدقناك Kami beriman dan percaya kepada engkau, وصدقنا نبيك محمد dan kami percaya dengan Nabimu Muhammad. أنك تغفر لنا في هذه المجامع. Engkau ampuni kami pada saat ini. هذا ما وعدنا رسولك، Ini apa yang dijanjikan oleh Rasul kami, وهذا ما وعدتنا أنت على لسان رسولك، dan itu yang engkau janjikan di dalam lisannya Rasulmu Nabi فأنجز Muhammad. لنا وعدك. Maka tepatilah janjimu. اللهم إن ذنوبنا كبيرة Ya Allah, dosa-dosa kami besar, ومعاصينا كثيرة maksiat-maksiat kami banyak, وغفلتنا عظيمة، lalai kami panjang. ولكنك أنت أرحم الراحمين Tapi engkaulah zat yang maha pemurah dan وأكرم pengasih, الأكرمين. dan maha pengasih dan maha dermawan. فارحمنا في جمعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kasih sayangilah kami di dalam majlis kami, wahai zat yang pemurah dan pengasih. لا تجعلنا نقوم من مقامنا هذا إلا وقد بدلت سيئاتنا حسنات. Jangan bangunkan kami dari majlis ini melainkan engkau telah gantikan seluruh kesalahan kami dengan pahala. ومن كان منا سيئا فأدخله في بركة الصالحين. Siapa di antara kami yang buruk perangainya, maka masukkanlah dengan keberkahan orang-orang yang baik amalannya. واجعل في ذلك ثباتا لنا على الاستقامة حتى نلقاك. Dan jadikan itu kemantapan kami di dalam keimanan dan amal kami sampai kami berjumpa denganmu. اللهم تقبل ممن عقد هذا المجلس Ya Allah, terimalah orang yang membuat daripada majlis ini, وأعطهم نياتهم وفوق dan نياتهم. berikan apa yang diniatkan dan di atas apa yang dia وبارك niatkan. في الحج أحمد بيهقي والمعهد دار الرسول فيه ومن فيه. Dan berkahi Ahmad Baihaqi dan apa yang ada di dalam Darul Rasul dari murid-muridnya, dan semua keberkahan yang ada di dalamnya, di dalam tempat ini, berkahi في semuanya. هؤلاء الطلاب المسافرين لطلب العلم. Dan orang-orang yang akan pergi untuk menuntut ilmu, افتح عليهم فتوح العارفين bukakan daripada Futuhul Arifin untuk وفقههم mereka. في الدين Fakihkan mereka di dalam agama, وعلمهم التأويل ajarkan mereka daripada mencerna daripada takwil, واهدنا وإياهم إلى سواء السبيل. dan tunjukkan kami jalan yang lurus. اللهم إنا دعوناك كما Ya أمرتنا Allah, kami berdoa sebagaimana Engkau perintahkan, فاستجب لنا كما وعدتنا. maka kabulkan sebagaimana Engkau janjikan. ونسألك أن تصلح أحوال المسلمين أجمعين. Ya Allah, kami minta untuk perbaikan daripada keadaan orang-orang Islam. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين Ya Allah, kasih sayangi orang-orang daripada saudara kami di Palestin. وارحم إخواننا في الشام Kasihi orang-orang yang ada di Syam. وارحم المسلمين في اليمن Kasihi orang-orang yang ada di Yaman. وارفع عنهم الفتن والمحن Angkat semua fitnah-fitnah dan ujian-ujian ما dari ظهر mereka, منها وما بطن. yang nampak dan yang tidak nampak. والشهداء الذين استشهدوا في نيوزيلندا اللهم ارفع درجاتهم Dan para syuhada di New Zealand, angkat derajatnya mereka ya وكفر Allah, عنهم سيئات dan ampuni semua dosa-dosa وضاعف mereka. لهم حسناتهم Perlipat gandakan daripada pahala-pahala وارزق mereka ya أهلهم Allah. وذويهم الصبر والصبر Berikan ketenangan dan kedamaian kepada keluarga dan keturunannya, واجعل عاقبة هذه الحادثة نصرا للإسلام والمسلمين. dan jadikan akibat daripada peristiwa ini pertolonganmu terhadap orang-orang Islam. ولا تسلط أحدا من أعداء المسلمين على المسلمين يا رب العالمين. Jangan engkau kuasai orang-orang Islam di dalam tangan orang-orang musuh-musuh Islam. اللهم احفظ اندونيسيا ومن فيها وما فيها Ya Allah, jaga Indonesia, apa yang ada di dalamnya dan orang-orangnya, وأبعد عنها المصائب الظاهرة والباطنة dan jauhkan musibah-musibah yang zahir dan yang batin. ودبر لأهلها بأحسن تدبير Aturlah dengan sebaik-baik aturanmu. وكن لهم يا ربنا حافظا ونصير. Jadikanlah engkau sebagai penolongnya. أبعد عن أهل هذه البلاد سوء الاختلاف وسوء التناحر والتفارق. Jauhkan dari orang-orangnya selisih pendapat dan silat lidah. وانشر بينهم راية الحق والهدى. Tebarkan dan panji-panji daripada hidayah-hidayahmu. واجعل بركة هذه الاجتماعات تعم البلاد وما حولها من البلاد. Dan keberkahan daripada majlis ini ratakanlah kepada seluruh negeri-negeri yang ada di Indonesia ini. ونختم المجلس بالدعوات من الحبيب محسن.
Dan kita tutup majlis ini dengan doa-doa yang akan dikumandangkan oleh Habib bin Idrus Al-Hamid. Al-Fatihah. Taqabbal niyatana niyat as-salafun as-salihin wa bil khusus niyat al-Habib Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. نسألك يا رب من الخير كل عاجل وآجل ما علمت منه وما لم نعلم ونعوذ بك يا رب من الشر كل عاجل وآجل ما علمت منه وما لم نعلم يا ملك الدنيا والآخرة حاجتنا إليك كثير حاجتنا يا رحمن حاجتنا يا رحيم حاجتنا يا حي يا قيوم حاجتنا يا ذا الجلال والإكرام إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وأنت عالم بها وخبير يا أديم يا أديم أنت العديم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا يا رب من الصالحين من المخلصين من المتقين من أهل الخير ومتفضل بكل خير ومؤتي كل خير وصلهم بجمالك وجلالك على حبيبك ومصطفاك سيدنا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وآتي يا رب حبيبك محمد الدرجة الوسيلة في الجنة وابنة فاطمة الزهراء وآل وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأبائه وصحبه وأمته والدينا والديكم الفاتحة. تقبل اللهم هذه الدعوات وعجل منك بالإجابات وضاعف لنا منك العطيات وعظم لنا منك البركات والنفحات. اللهم اجعلها ساعة إجابة واجعل الدعوات مستجابة وامطر على قلوبنا من فضلك سحابة وانظر لنا إياك رضا واعطنا أعظم العطاء واصبر علينا من سترك العظيم ما تشمل به ذنوبنا وسيئاتنا وأوزارنا وعيوبنا وحوبنا وطهر به قلوبنا وتقربنا به من محبوبنا وتسقينا به أحلى مشروب يا علام الغيوب يا وهاب يا معطي العطاء الجزيلة. هذه أيدي الفقراء امتدت إليك وأيدي الضعفاء على بابك وقفنا وبأعتابك قمنا ولذنا بك يا ربنا فاقبلنا على ما فينا وأقبل بوجهك الكريم علينا وأصلح لنا ظاهرنا وخافينا واجعل في هذه الأعمال وهذه المساعي قرة عين لقلوب مشايخنا الكرام واجعل فيها رضا لك ولنبيك محمد عليه وعلى أفضل الصلاة والسلام. متعنا اللهم بالاستقامة والإتحاف بأنواع الكرامة وأصلح لنا شؤون الدنيا وشؤون يوم القيامة بما أصلحت به شؤون الصالحين يا رب العالمين. واجعل هذا المجمع مسربلا بأنوار السادة بعيد النبوي والمصطفوي واجعل أرواح أسلافنا الصالحين معنا حاضرة سيما الحبيب سالم بن حفيظ وأهل تلك الدائرة العظيمة من أهل المراقي الفاخرة ومربطنا بهم وصل بحبالنا بهم وقربنا منهم واجعلنا معهم وفيهم ومنهم وارزقنا محبتهم ونصرتهم وحسن الاستقامة على طريقتهم. على هذه النيات وما نواه سيد الوالد وما نواه قطب الزمان وما علمه الله من صالح النيات لنا ولكم في خيرة وعافية والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج المسلمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين
وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي ذراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين يا الله يا رحمن يا